हेलो हाय नमस्कार सांग माने केमती अछंती मु तो बहुत भलरे अछि आपण माने आशा करूछु बहुत भलरे थिबे आसंतु मोर गोटे नुआ ब्लॉग को आपण माने स्वागत करूछि। देखंतु हमर डस्टबिन नाही रुबी एठी लुचिकी माने छक्की अछि आउ जनक डस्टबिन नै की ओळियाटा पकेइबो बोली। आज हଉଛି ଆମର ନଡିଆ ପରଟା ଆଉ ଡଲିର ଆଜି ହଉଛି ପୋଡା ଭଜା। ଦେଖ ଖାଲି ତାୱା ଦେଖ ଏମିତି ଛାଟିଲି ମୁହଁରେ ତେଲ ପଇଲା। କହୁନ ଜୋରେ ଲାଇଟର ଲାଇଟର ଦେଖ ଡଲି ଆମର आज हूँ पणा संक्रांति आमे दुई जन मंदिर जाऊँ देखो डली केते सुंदर लगुच जन जाऊ जस्ट आगरे मंदिर ना तमको देख तुम एत सुंदर लगुच देख डली को डली केते क्यूट देखा जाउची मंदिर देखो ओभर ब्रिज तैयारी होची नुआ एठी गोटे लेवल क्रॉसिंग हमर अछि लोक माने बहुत जीवा आसार प्रॉब्लम होची सेति ना ना एटा होची मंदिर शिव मंदिर तुम बैग मते खानी नहीं एटा ना हनुमान का मंदिर एठी को दीप कोड नबा एटा हम हॉस्टल एटा हला मंदिर एटा हला गोटे कॉलोनी टे इटको कॉलोनी एटा तुम जाननो इटको कॉलोनी बा एटा ना मु जा माने आसे गूगल आसे ले मु केबे जानि लोक आछंदी दीप दीटा दियंतु हमको दीटा आ गोटे धूप पैकेट दियंतु बड़ हाँ को धूप ना सी हबनी सबुआडे पैसा
ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହେଲା। ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ସବୁତକ ଲଗେଇଦବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦବ। ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇବ, ବାକି ସବୁଆଡେ ଧୂପ ଲଗେଇବ। କାହିଁକି? ସବୁତକ ଲଗେଇ ଆମେ ଏଇଠି ଦୀପ ଦବା, ବାକି ସବୁଆଡେ ଧୂପ ଦବା। ଯାଉନ ତମେ, ହଁ ଖୋଲିଦଉନ, ଲଗେଇବି ପୁରା। ଦୀପ ନିଅ। କଣ ଦିଅ ମୋ ହାତରେ। ଏଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶିବ। खुशी हुए कहीं न पर पहुंचा के छुई बोझे रही न गाड़िया मेरा ठुकुरे होई नीचे तो कांदिलू কিছু খোবা দিলু রাধা খোপা ঘরে পাই যাহাକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ ଯାହାକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ ଦିନ ସୁନ୍ଦର କି ରାତି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତୁ ସହରେ କାଳିଆ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତୁ ସହରେ କାଳିଆ ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର କି ରାତି ସୁନ୍ଦର ରାଧା ସୁନ୍ଦର କି ମୀରା ସୁନ୍ଦର ତୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ ଯାହାକୁ ପଚାର ସିଏ ତ କହିବ। ये होचंदी लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बजरंगबली धरलो मोबाइल ऑन अच्छी
ଆସିକି ଯାଉଛି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୁମରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଫୁଲ କିଣିକି ନେଲି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପରିବା ନେଇକି ପଳଉଥିଲି, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି। ଫୁଲ ଦୋକାନ ଟିକେ ଦୂରରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସେଇଠିକି। ଫୁଲ ଦୋକାନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ ଦେବେ 10 ଟଙ୍କାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା କରିଛି। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ଅରୁଆରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଲମା। ଏଠି ଶାଗ ଭଜାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ମୁଁ। ସରିନି ଶାଗ ଭଜା। ଏଠି ଅଛି ଖଟା, ତା ତଳେ ହେଉଛି ଭାତ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ମୋର, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଦେଖିବା କଣ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ଖଟା, ଆମ୍ବ। ମୋ ରୁମମେଟ୍ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରୁବି ଘରକୁ ପଳେଇଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛୁଟି ପାଇଁ। ଆଉ ଡଲି ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଯାଇଥିଲା, ଡଲି ମୋ ସହିତ, ତାର ଆଜି ଛୁଟି ନାହିଁ, ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛି। ରୁମରେ ଏକା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି।